Actually, this kind of talent, I don't know if you believe or not, pero marami na ako, even you ask Michelle, even Ate Nining, marami akong binasahan. This is just based from my, it's a gift of God. Akong lola, medyo kung mga taga-Bisaya, banta, medyo namatay ito siya, wala sa sakit. Kaya igsuon, namatay, 99, tambalan. Kini nga talent rin ako, murag. Kung akong basta akong dili good napita na purma siya letter M. Tapad ang imong duha ka pam ka ganina, they were together. It means that, okay, but again, be careful with your health. Pero I know, executive check-up ka. Kay part man na sa imuha insurance. Pero kabalo kung sa ka mag-take care. You're good in decision making. Pero when you say pero, sometimes murag ma-distract ka pag na-person nga murag ma-attach ka. Sometimes kay medyo murag makalimot ka. Pero kabalo ko nga why God bless you. Dili lang tungod sa imong past. Kung unsay naakanon gahatag sa Ginoo nimo, you prayed for it and you worked for it. Naigihimong instrumento ang Ginoo. Ngano naakaana. But look at you now, imo giampingan. Ako nakita diri friendship. Dagan pa kag maablihang negosyo. Pero yes, na kay mga documents nga na mga gihuwat mas mo approve. Dagang kag travel this year. Napo kay mga in terms of love, nacho kay person nga love jud nimo till now. Nga dili ka mura og mga past na sila nga makaingon ko bags wala na lang ako gisayang. Sa business, okay kay ka. Sa love, normal rin na. Sa imong family, di ko sa perfect. Pero as much as possible, imo ihatag ang tanan. Sa imong health, sige kag pa-check up. Pero, kaan. Careful sa kaha. Kaya di na bita bata. But I don't have any health issues. Oh, thank God. Pero, lagi pero mo. Dagan pa kag maagian. Pero kani mo maagian mo eh. Muna makahatag nimo dagang grasya.